संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 22 योगामृतार्थशास्त्रे दक्षमुद्गल संवादे माघ पारायण चरितवर्णनम. श्री गणेशाय नमः. सूत उवाच. क्षत्रियो माधवः कश्चिन् मालवे संबभूवः. अवन्तिनगरी बालः स्वधर्मनिरतः सदा. काम्बोजः कर्णको राजा तत्र युद्धार्थमाययौ. जित्वा भूपमवन्त्यां वै राज्यं चक्रे सहर्षितः. सस्त्रिकः पुत्रसंयुक्तः प्रधानैर्विरमुख्यकैः. बभ्रामसवने राजा यत्र तत्र सुदुःखितः. ततो महावनं वीरो ददर्श व्याघ्रसंयुतं. नानापशुयुतं तत्र प्रविशेषे सुदुःखितः. दृष्ट्वा मुनिवरं तत्र कश्यपं सर्वदायकं. प्रणनांस साष्टांगं स रुरोध हि विह्वलः. तं तया संयुक्तं दृष्ट्वा प्रपच्छ कश्यपः. जगात्स यथा पूर्वं वृत्तान्तं शोकसंकुलः. ततस्तं कश्यपः प्राह. मा कुरु त्वं महीपते. चिन्तां शृणुस्व राजस्य प्राकपं तत्कुरुष्व च. समीपे माघमासाः समागतश्च शृण्वस्व तत्. मौद्गलं सिद्धिदं पारायणं पूर्णं करोम्यहं. तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तश्च माधवः सर्वैः साकं स्थितस्तत्र पुराणश्रवणाय सः. तथा मुनिगणाद्यांश्च श्रवणार्थं समागतान्. क्षत्रियाद्यान्सतान् दृष्ट्वा हर्षयुक्तो बभूवः. विनायकं प्रतिपदि तदा पूज्य महामुनिः. उपोषणः समायुक्तः शुक्ले स्त्रिभिः समारभत. पारायणं मौद्गलस्य मण्डपे विधिसंयुतः. भक्तियुक्तो महायोगी कश्यपः सर्वतत्त्ववित्. तत्र चित्रं समुत्पन्नं तच्छृणुष्व महामुने. नकुलो भूमिसंस्थश्च शुश्राव भयसङ्कुलः. अकस्मात् दुःखसंयुक्तो ममारस च गाणपाः. आयुयोस्तान् समालोक्य मुनिः प्रपच्छ कश्यपः. कश्यपोवाच. किमर्थमागता नाथः कार्यं वदत चोत्तमं. वयं दासा गणेशस्य करिष्यामो जवान्विताः. कश्यपस्य वचः श्रुत्वा जगुस्त्वं गणपप्रियाः. नकुलं भूमिसंस्थं तु मृतं नेतुं समागताः. पारायणस्य विप्रेश मौद्गलस्याधुना द्विज. अध्यायः संश्रुतः पूर्णो ज्ञानतो नकुलेन वै. द्वितीयेऽत्र समारब्धे ज्वरेण बहुपीडितः. मृतोऽधुना ब्रह्मभूतं करिष्यामो वयं किल. मौद्गलं सिद्धिदं पूर्णं श्रुतं तेन महात्मना. अन्ते तेन प्रभावेण जानीहि मुनिसत्तम. तेषां वचनमाकर्ण्य कश्यपः सर्वसंयुतः. विस्मितस्तान् प्रणम्यैव पारायणपरोऽभवत्. गणेशा नकुलं गुह्य ययुः स्वानन्दकं पुरं. गणेश्वरं तत्र दृष्ट्वा ब्रह्मभूतो बभूव सः. चतुर्भिः दिवसैः पारायणं योगिः महामतिः. कृत्वा समाप्तं विघ्नेशं पूजयामास यत्नतः. ततः पारणं चक्रे पञ्चम्यां सर्वसंयुतः. षष्ठ्यां स्वं स्थलं जग्मुर्बाह्यनाद्या महामुने. माधवस्त्वं प्रणम्याद्यौ
प्रधानादिभिरावृतः निर्जगाम ततः सोऽपि महाराष्ट्रं समाययौ। तत्र तस्य सखा राजा भद्रको बलसंयुतः राज्यं चकार देशस्य स्वकीयस्य महाबलः। तेन सार्धं पुनः सोऽपि माधवः शस्त्रधारकः सैन्येन संयुतः क्रुद्धः संग्रामाय समाययौ। गणेशं मनसि स्मृत्वा कश्यपं स्वगुरुं परं जिज्ञे काम्बोजराजां तं युद्धं कृत्वा सदारणं। पपालभवसंयुक्तो भवत्कर्णः पराजितः। माधवः स्वस्य राज्यं तु चकार सुहृद्गणः। भोगान्नानविधान् राजा बुभुजे पुत्रपौत्रवान्। गणेशमभजन् नित्यं मौद्गलं तत्तथा शृणोत्। अन्ते जगाम विघ्नेशं ब्रह्मभूतो बभूवः। पारायणस्य सहस्राव माहात्म्यः। पारायणस्य संश्रावमाहात्म्यात् स नरोत्तमः। एवं नानाजना विप्र सिद्धिं प्राप्ता न शक्यते वक्तुं केनापि कोऽहं तु मौद्गलश्रवणेन वै। ओमिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते योगामृतार्थशास्त्रे दक्षमुद्गलसंवादे माघपारायणचरितवर्णनं नाम द्वाविंशोऽध्यायः।